माँ सफदर के व्लॉग में आज बड़ी ही गलत बात हो गई है। किस तरीके से बेहुरमती की जा रही है। बच्चा सोफे पे लेटा हुआ है और नीचे कारी साहब दीनी तालीमात दे रहे हैं। न बच्चे को अदब व अदाब पता है, न बच्चे को पाकीज़गी का पता है, और बच्चे को ये लोग कुरानी तालीमात देने पर तुल गए हैं। दूसरी तरफ ये कौन से कारी साहब हैं कि जो दीनी तालीमात देंगे, लेकिन उन्हें पता है कि ये बंदा व्लॉगिंग करता है और व्लॉगर है, और उसके बावजूद व्लॉग में आने को तैयार भी हो गए हैं। उसको मना भी नहीं कर रहे कि ये सब चीज़ें गलत हैं, सही नहीं हैं, और बड़ी अजीब सी, मुझे बहुत अजीब लगा। दूसरी तरफ माँ साहब ने आज अपनी अम्मी के साथ जो रवैया इख्तियार किया वो बड़ा ही अजीब सा था। साथ में बात करेंगे कि दुनिया में जिसके बच्चे पैदा होते हैं तो क्या वो घर पे डेरा जमा लेते हैं, क्या काम पर नहीं जाते, इतनी उन पर जिम्मेदारी आ जाती है। माँ साहब तो ऐसा लगता है कि अब अजीब जोरू के गुलाम बन के रह गए हैं और कोई इनका काम काज नहीं है, बस घर में ही बैठना है इन्होंने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। कारी साहब भी अब व्लॉगिंग के कंटेंट बन चुके हैं और पता होगा उनको ऑब्वियसली कि ये व्लॉगर हैं और अपनी बीवी बेटियों को जो है वो वीडियोस में लाते हैं, किस तरीके से ये लोग कंटेंट बनाते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी कारी साहब हैं इनको जो है वो मशवरा देना चाहिए था, आप हराम काम कर रहे हैं, सही काम नहीं है ये। दूसरा, उनको खुद कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, उन्हें मना कर देना चाहिए था कि मेरे हवाले से आपने कोई भी कंटेंट नहीं लगाना है, क्योंकि एक हराम चीज़ में आना भी तो गलत ही है ना। तो मुझे इस पर बड़ी तशवीश हुई और बड़ा गुस्सा आया, और मुझे नहीं पता, बहरहाल उनको पता ही नहीं, पता हो सकता है उनको ना भी पता हो, वो बेचारे, मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन अगर उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो उन्हें इस बात के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए। माँ साहब ने जैसा कि कहा कि हमारी भी चीज़ें ठीक होंगी, तो सबसे पहले तो आपको अपनी ये चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, शरई तौर पे भी और वैसे भी। दूसरी तरफ बात करेंगे सबसे पहले कि छोटे से बच्चे को जिसका पैम्पर तक नहीं छूटा है, अभी पाकीज़गी का उसको पता नहीं है, नापाकी पाकी, और अभी सबा जिस तरीके से अभी पड़ी हुई है बिस्तर पे, 20 दिन हो गए लेकिन वो उठने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आंटी या फिर वो आंटी क्या क्या करेंगी, बच्चे को नहलाना धुलाना खाना पकाना वो सब उनके ऊपर आ गया है। तो वो बच्चे को, बासिल को जो है वो मतलब इस चीज़ों का कहाँ इल्म होगा कि पाकी नापाकी है, वज़ू है नहीं है, और आपने उसको ऐसे ही दीनी तालीमात जो है वो सिखाने बिठा दिया है। दूसरा, उसको ना अदब व अदाब का पता है कि कारी साहब अगर कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं तो तमीज़ से बैठना है, पाँव नहीं लगने चाहिए वहाँ। वो बच्चा अब्दुल्ला को तंग कर रहा है, कभी उसको मोबाइल दे रहा है, कभी उसको लात मार रहा है। खुदा ना खास्ता कल को वो कोई ऐसी गलत हरकत कर दे जो आप लोगों के लिए भी परेशानी का बायस बन जाए, और फिर मुस्तकिल तौर पर आप लोगों के चैनल पर पाबंदी लग जाए, और फिर जिससे दुनिया भर में हमारा इमेज ख़राब हो। इससे बेहतर नहीं है कि इस तरीके के कंटेंट को ना बनाया जाए। कल भी वीडियो में लोगों ने कहा, आज भी वीडियो में लोगों ने भरमार लगी हुई है कि भाई कुछ अदब अदाब होते हैं। वो नीचे बैठे हुए हैं, आपका बच्चा ऊपर बैठा हुआ है, वो नाच रहा है, डांस कर रहा है, वो पाँव मार रहा है, और नीचे वो अब्दुल्ला को माशाल्लाह से कुरानी तालीमात दे रहे हैं। चलो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब्दुल्ला को इस चीज़ पे लगा दिया, लेकिन बासिल की मेरा ख्याल है अभी ना उम्र है और ना ही अभी उसकी ऐसी हालत है कि वो इन तमाम तर चीज़ों को देख सके, क्योंकि ना अभी उसका पैम्पर छूटा है, ना ही उसको जो है वो पाकीज़गी का ख्याल है, ना बाकी का ख्याल है। बहरहाल ये बड़ी अजीब सी बात है, और कारी साहब को ख़ुद सोचना चाहिए कि अगर उनको पता है कि ये कंटेंट का हिस्सा है तो उनको पहली तौर पे मना करना चाहिए था कि मुझे आपने इस तरीके से कंटेंट में नहीं देखना। मैंने देखा है मुख्तलिफ ब्लॉगर्स को, सितारा भी जो है वो जब भी कारी साहब पढ़ाने आते हैं उनके मुंह पर कैमरा दे मारती है और वो बैठकर पढ़ा रहे होते हैं। इधर यहाँ पर भी जो है वो कारी साहब आते हैं, उनके मुँह पर, मुँह तो नहीं दिखाया बहरहाल उन्होंने, लेकिन एक दो झलक आज आ गई है। लेकिन कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो कारी साहब होते हैं ये इनको तो दीनी तालीमात होती है, इन्हें पता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इनको तो सबसे पहले इस चीज़ का मुखालफत करनी चाहिए कि ये जो व्लॉगिंग है, आपने हमें इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनाना और इस चीज़ से दूर रहना है। आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ से नहीं आए, लेकिन समझ से बाहर है कि ये लोग क्यों नहीं मना कर रहे। और इनका वीडियो में आना इस बात का जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो एक चीज़ है कि दुनिया भर में क्या इमेज जा रहा है, जो ये हरकतें कर रहे हैं, बीवियां दिखाना, बेटियां दिखाना, बहनें दिखाना, बच्चे दिखाना। तो क्या ये एक अच्छी चीज़ है जो आप इस चीज़ में आने को तैयार हो गए हैं? बड़ी सोचने और समझने वाली और बड़ी गहरी बात है, जिसको अगर समझ आ जाए, वरना जिसने नहीं समझना होता वो इन लोगों को बड़ा अच्छा समझता है, नेक परहेजगार, और बहुत इसको व्लॉगिंग को बड़ी अच्छी चीज़ समझता है, और लाइक भी करते हैं लोग, इसको देखते भी हैं और इसको पसंद भी करते हैं, और ऐसे लड़ रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और इन पर तनकीद कर दी जाए तो फिर लोगों से ये तनकीद भी बर्दाश्त नहीं होती है।
دوسری طرف بات کرنی تھی میں نے آنٹی جی کے حوالے سے کہ وہ ماشاءاللہ سے اتنے کام کر رہی ہیں، جب دیکھو وہ ان کے گھر میں ہوتی ہیں، شاذ کے ولاگ میں وہ اپنے گھر میں ہوتی ہیں، ماس کے ولاگ میں وہ ادھر ہوتی ہیں، مطلب ایک پاؤں کا یہاں ہے، ایک پاؤں کا وہاں ہے، بچی کو بھی دیکھنا، بچوں کو بھی دیکھنا، ہر کسی کو دیکھنا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ جب اس طریقے کی بات سنیں گی کہ کبھی بھی آپ منہ اٹھا کے چلی جاتی ہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، جوسر کے ربڑ کے لیے بھی وہ ماس صاحب نے ایسے بیہیو کیا جیسے آنٹی جی نے گم کر دیا وہ، اور آنٹی جی سے جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور وہ جس طریقے سے چیخ چلا رہے تھے کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے اوپر کا یہ کھلا رہ جائے یا اڑنا شروع ہو جائے، تو یہ چیزیں تو آنٹی جی کا تو کچن نہیں ہے نا۔ اور دوسرا کہ وہ صبا محترمہ تو ایسے آرام کر رہی ہیں کہ آج ماشاءاللہ سے 20 روز گزر گئے ہیں، اور جن کا سی سیکشن ہوتا ہے وہ بھی اتنے دنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو مہارانیوں کی طرح ایسے بستر توڑ رہی ہیں۔ آنٹی جی کہاں ہیں، مطلب صبا کی محترمہ امی کہاں ہیں، ان کی بہنیں کہاں ہیں، کیا ایک بہن اس کے پاس نہیں رک سکتی تھی بچہ سنبھالنے کے لیے؟ کیا ماں صاحب اب گھر میں چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں گے، کیا باہر نکلیں گے ہی نہیں وہ؟ کیونکہ جب بات ہوئی آنٹی جی سے کہ بھائی میں باہر جانا چاہ رہا ہوں، مجھے کام ہے، تو آنٹی جی نے کہا کہ تم چلے جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو کبھی بھی چلی جاتی ہیں، مجھے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں تو گھر پہ اپنے بچے کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ بچوں کو سنبھالنا کیا مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ تو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ایک عورت جو ہے وہ اتنا سب کچھ کر رہی ہے، اتنا سب کچھ قربان کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی جو والدہ ہیں صبا کی محترمہ کی، وہ تو ایک دن بھی آ کے نہیں رکیں، نہ ان کی بہنوں کو اس بات کی توفیق ہوئی کہ وہ آ کے رک جائیں یا کچھ دن سنبھال لیں، اور ماں ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں۔ پہلے بھی جب گھر پہ بھی آئے تھے تو انہوں نے ایسے پریٹینڈ کیا تھا کہ گھر پہ کوئی ویلکم کے لیے نہیں تھا، اور ابھی بھی وہ وقت بوقت ایسے پریٹینڈ کر دیتے ہیں جیسے گھر سے باہر ان کا جانا محال ہو گیا ہے، اور اب بچے جو ہیں وہ جب 2 چھوٹے ہیں تو اب وہ باہر ہی نہیں جائیں گے، کام ہی نہیں کریں گے، گھر پہ ہی پڑے رہیں گے مطلب، اور اس میں ذمہ دار آنٹی جی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ تو کیا جن کے 5 6 بچے ہوتے ہیں، اور جو ولاگر بھی نہیں ہوتے بیچارے، صبح سے لے کر رات تک فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، کیا ان کی خواتین گھر پہ بچوں کو نہیں سنبھالتی ہیں؟ کیا وہ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا وہ ان کے پاس تو ماسیاں نوکرانیاں بھی نہیں ہوتی ہیں؟ آپ نے تو ایسا جو ہے وہ امیج قائم کیا ہوا ہے، اور لوگ بھی بڑی شدید غصہ ہوئے کہ بھائی مطلب بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو، کہ سمجھ سے باہر ہے۔ اینی ویز خیر، یہ بات تو آنٹی جی کو بولنی چاہیے تھی کہ بھائی میرے تو 5 تھے، ماشاءاللہ سے 5 ہی ہیں، میرا خیال ہے جی 5 ہی ہیں، تو تمہارے تو ابا جاتے تھے صبح سے رات تک، اور انہوں نے تو کبھی ہمیں اجازت بھی نہیں دی کہ آنٹی اپنی اماں کے یہاں بھی چلے جاؤ۔ تو بہرحال آنٹی بڑی سویٹ ہیں، اور یہ ان کا بھولا پن اور معصومیت ہے کہ وہ ٹپیکل ساسوں کی طرح نہیں ہے، لیکن بچوں کو بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے یہاں پر ماں صفدر سے بڑا شکوہ بھی ہوا اور بڑا غصہ بھی آیا کہ وہ بیچاری لگی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر چلی جاتی ہیں۔ بھائی جب آپ سب الگ ہو گئے ہیں تو پھر انہوں نے اپنے گھر تو جانا ہے نا، اور وہ اتنے اچھے سے کام کر رہی ہیں سارے، اور اس پہ بھی آپ یہ کہیں کہ میں تو باہر نہیں جا پا رہا، مجھے تو بچے کو سنبھالنا ہے۔ آپ کی صبا کوئی مہارانی ہے، کوئی پرستان سے آئی ہوئی کوئی پری ہے کہ آپ کام پہ نہیں جا سکتے، یا پھر اس طریقے کی چیزیں آپ اپنی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، جو کہ بڑی ہی عجیب و غریب سی بات ہے۔ اینی ویز آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ مجھے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین ٹیک کیئر، ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ۔